फाइनाल काच काच पलि आसला झरका काच फाइनाल ये गोटे हो तार फ्रेम तुम एडू निदर जाओ माने जा ना सेठारु एबे कुआड जियो आउरी पछको जा बैक बैक गो बैक बस ओ मजा आएगा वीडियो आउरी 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 ए पछको ए आउरे এই যে বগো যাଉଛି দেখে ঘর উপরে দেখে ঘর উপরে বগো গলা କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିରା ଭାଇ କଣ ଭାଇ ବାଇକ୍ ସାଇ କଣ ଭାଇ କଣ ଆଣି କାର ଚାଲ ଚାଲ ସର୍ଟ ରୁଟ୍ରେ ମାଟି ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ତାର ଗୋଟେ ମଜା ହେଲା ପାହାଡ଼ ତଳେ ତଳେକି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯିବ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲାଣି ଚାଷ ବି ହେଇଛି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହେଇଛି चले प्राय पटे जोरसोर काम ये भाई मैंने पटे काच फिटिंग कर गोटे लाइगला भाई आम झरका लगे এই ঝরকাটা লাগি গেছে आज अधा अधी पलैब आ ना कि अधा अधी पलैब आज अधा अधी पलैब आज तलक आउटे रंग चली मौसा रंग मार्जन ठीक अच्छे ये साइड दुईटा कलर लगी ना कि दुईटा कलर आ साइड दुईटा कलर लगेदेले देखा जहाँ देखा यहाँ ठीक अच्छे व्हाइट ठीक अच्छे यहाँ रहा चेंज हेनी सिलिंग को यहीटा जोड़ा अच्छी यहाँ भी व्हाइट रहा खाली यही दुईटार बिट चेंज हे आर पटा तलकू हो गला तो तलकू हो ना देखनी रे रंग चली रंग 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 साइड पटर में हाइट ऊपर को जा पड़े ऊपर देखा पड़े नहीं ओहो ओ भाई यहीटा गोटे हेवी टेंशन फाइनल आज कलर करदे टेंशन माने हेवी टेंशन भाई भारी कष्ट बांधी साइड रे देख मैंने केमती कपिल को मानिया पड़ो कपिल स्टाइल डिजाइन करी साइड करी बांधी बांधिकी कलर फिक्स हो गला साइड पट कलर मुझे देखीदेवी बाहर साइड रू जाइए बस काच फिटिंग है राम पुत्रा एपटे काच फिटिंग कर गोटे कलर दौर बैक साइड रंग खत्म काच खत्म
କିରା କରୁଛ ଏଟା ସବୁ ହଁ तो बेटा ଟିକେ ଦେ अपने खाली जा ହଁ ନବ ନବ आस मग दे ମୁଁ ଆଣିନି ସେମାନେ ଆଣିଛି ତାକୁ ମାଗବ ମୁଁ ଖାଲି ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛି ନା ତମର ଏସବୁ କିରା କରୁଛ କି ନଟିଆ ଦେଖୁଛ କି ଏଇଟିକେ ଫୋକସ୍ କର ନଟିଆ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛି ଘର ଚଟିଆ देखो देखो एटा को देखो ଟିକେ एदिके मारो देखो मोड़ा नटिया के ले मैं देबा है केनते काम कर ଇ ବାଗୁ ଡରି ଗଲି ଗो ଲାଗଲା ଭାରି ଧାନ କେମିତି ଶୁକା ହେଇଛି ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ସାରିଲା ନାଇଁ ରେ ଆଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଦେଲ কি হস তারা দেখ রে কি হস খোলা পাল ভারি এটার সার টোটাল সাইজ কে বিক্রি করব ওইগা मेरा भाई हो আও 10টা बस्ता 10টা আও কোড়ে আছে পুনি যে आउ कोन नाही এই আড়ে কোড়ে রখি জি পুরা গোবড়া खोडिया रडो ओहो ए बड़ा छै नहीं रसा भाई एतको धान सब बिक्री करियो जहा पैसा मते दो हैला कहि दो ताको हां हां कहि दो मने कोना कहि होते का नले रसुण जीवो हाडे हां 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 सब हां এই পটো কেতেটা কাছ ফিটিং হয়ে গলা ये भी फिटिंग হয়ে গলা মিরর পুরা দেখা যাচ্ছে এইটি ঝরকা भी হয়ে যাইছি आ गुटे रहला बोले এই সাইডটা रहला भाई माने सब हम सिद्धांत भाई ताको टीम पूरा टोटल सिद्धांत भाई उनतुलिया भाई हमरो टोटल फाइनल सरी गला काम फेर सरी गला काम टेंशन आज पहला सरी गला काम निद न भांगणु ए भाई पूजा गला काम तो जाना ये भाई माने समस्त हमर अंतुलिया भाई सिद्धांत भाई अछंती तांकर टोटल काम काच सब जाक फिटिंग कर दिले झरका सब लाग गलानी आ आसी अछि बोले टाइल्स अछने पछोड भाई हमर अछंती ढेंकानाल भाई हमर सरोज भाई तांकर भी हे गलानी से भी एक काम करलेनी 80% पाखा भी आ ये हो जी घर सामने रो दृश्य भाई सिंबो गिने हेची देखो तो सिंबो चलो भाई मैंने काम कर ताको डिस्टर्ब करबानी खाली देखिया बाहर मिरर गुटे पूरा देखा हो जे पूरा माने मिरर आ दरकार नहीं मिरर लाइट लागले भीतर अपने देखा दियो ना किंतु তোর গীত বাজুଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ ଗୀତଟା ବାଜୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁ ଜାଣି ତତେ ଦେଖିଛି দিব କଣ୍ଠ ପୁଅ ଚିହ୍ନିଛି ଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାରେ ହାତ ଦେଖେଇଲୁ କିରା କରିଛୁ ହାତରେ ତୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଛୁ ନାଇଁ ରେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖାଡ଼ି ଦେଖା ହଁ ଆଖି ତ ବନ୍ଦ କରି ତତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବେ ହାତ ଦେଖେ ଏସ୍ ଲେଖିଛୁ ମୁଁ ଗୀତଟା କହୁଥିଲି ଠିକ୍ କହୁଥିଲି ଆଉ अरे नुचे तो जो नहीं आउ नुचे था ठीक है देखा था जो गोला सोरिया जाके लोग आराम रे लगो एनोना बागरे कोई दो जंदी हमरो तो लागला तमे पूरा काम एटा जो कहतली कोन कि टाइट हो जे जेतु दुरिया हो जे तमे टाइट हो जे हां যদি হাতলা এমনি পুরো যদি তাহলে আরামসে যাবে হ্যাঁ তারপরে আমি এমনি এমনি এডু এমনি থরে এমনি করে দেলে পুনি এডু থরে এমনি করে আমি ডাইরেক্ট এমনি করে দেলে সরলা ডাইরেক্ট পুনি ଅଧିକା প্রেসার পড়া ইয়া কাইলাড়ু एक्चुअली टाइट होर कारण होउजी माने लॉन्ग डिस्टेंस टा ना तापर बड़ो काचटा बोली टिके हो
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଖୋଲା ରହିଥାନ୍ତା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଁ ଟିକେ ଇଏ ବି ଟାଇଟ୍ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ବି ହବନି କାଟିଦେଲେ ହବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ପୁରା ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ଯିବ ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ ଲାଇନ୍ ନା ହଁ ଲକ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେବେ ଲକ୍ ଲାଇନ୍ କୋଡ଼ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ପୁଣି ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କନା ହାତ ଉପରେ ଚଲେଇବ ଅବଶ୍ୟ ହାତ ବିଟା ଗଳୁଛି ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦେବ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦେଲେ ହେଲା ହଁ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ଯାଇକି ତାପରେ ଏଇ ପୁଣି ଟାଇଟ୍ ହେଇକିନା ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଗିକିନା ଅଛି ନି ସବୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜିଲା ପରେ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋର୍ ଇଏ ସେ ସମାନ ଆର ପଟୁ ବି ଅଧା ଖୋଲିବ ଚାଲ ମଝାମଝି ରଖିଦେଲେ ଚାଲ ମଝାମଝି ରଖିଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ବି ମଝି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା ଆଉ ଦେଖିଆ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାହା ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ତ ସେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଅଧା ଅଧା ଖୋଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତିଆ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ବି ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏତିକି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇନା ପୁଣି ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ କାଚ ଏଇ ରୁମ୍ କାଚ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଅଛି ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ କାଚ ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କାଚ ଚାଲିଛି ମାର୍ବଲ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଫିନିଶ୍ ହେଉଛି ଫିନିଶ୍ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଚାଲ ବାହାର ପଟକୁ ଯିବା ବାହାର ପଟେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କାଚ ଲାଗିଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଚ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗିଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହାଉସ୍ ଟୁର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିଲେଜ୍ ହାଉସ୍ ଟୁର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ହେବ ଆଉ